বাসুদেব ভক্তবৃন্দ দ্বাপরে পাপর মাত্রা ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନାମରେ ତରି ଯାଉଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ୍ରେତୟାରେ ମଧ୍ୟ ପାପର ଭାରା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାମରେ ତରି ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି କଳିଯୁଗରେ କଳିକିତ ସଂସାରରେ ପାପର ମାତ୍ରା ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ନାମ ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ हरे कृष्ण हरे राम 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 Hare Krishna Hare Rama Taparare Gopakatiye Sada Kone Prema Tretoyare Gopakatiye Jaya Jaya Sri Rama Taparare Gopakatiye Sada Kone Prema Taparare Gopakatiye Hare Krishna Hare Rama 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 Taparare Bhava Tera 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 Taparare Bhava Tera Bhava Tera Taparare Bhava Tera Tyāga Premara Tretoyare Bhava Tera Satya Umanara Taparare Bhava Tera Tyāga Premara Tretoyare Bhava Tera Satya Umanara Taparare Bhava Tera Tyāga Premara Tretoyare Bhava Tera Satya Umanara Taparare Bhava
রাবণের কংসমালা হৃদয়ে রাবণ কলিযুগে কাশিলা কালিয়ার শরণ রাবণের কংসমালা হৃদয়ে রাবণ কলিযুগে কাশিলা কালিয়ার শরণ Hare Krishna Hare Rama 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 কাহাকু মধুর